chapter 4. We are going to see from verses 7 onwards, 7 through 9. It says we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair. We are persecuted, but not forsaken. We are struck down, but not destroyed. मात्र महाशक्ति जे ईश्वरंकर पुणी ताहा जे आंभमानंक ठारू उत्पन्न नुहे एहा जेपरी प्रकाश पाए एथि निमंते आंभे माने एही धन मूर्तिका पात्र रे पाई अछु आंभे माने सर्व प्रकारे क्लेश भोग करूअछु तथापि अवरुद्ध नहु हतबुद्धि हेउअछु तथापि निराश नहु ताड़ना प्राप्त हेउअछु तथापि परित्यक्त नहु अधपतित हेउअछु तथापि विनष्ट नहु. In this whole chapter, Apostle Paul, he highlights about the glory of the gospel of Jesus. आउ एई अध्याय रे प्रेरित पाउल प्रभु यीशुंकर गौरव को से प्रकाश करूचंदी. Initially, he says that the Lord of this world has blinded the eyes of the unbelievers so that they will not see the light of the glory of the gospel of Jesus. से एई स्थान रे कहंती ईश्वरंक प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांको गौरवमय सुसमाचार रो आलोक जेपरि एही प्रकार लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमंते एही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करी अछि. Amen. But in verse 6, Apostle Paul says that God who commanded the light to shine out of darkness has also illuminated our hearts. किंतु 6 पद रे लिखा जाए जो ईश्वर से अंधकार रु दीप्ति प्रकाश पाउ बोली से आज्ञा देथिले आ अमानकर चक्षु उन्मुक्त हला. So that we will conceive the knowledge of the glory of God that is seen in the face of Jesus. जेबोली अम्माने ख्रीष्टंक मुखरे प्रकाशित ईश्वरंक गौरवमय ज्ञानर आलोक देखाइबा निमंते आममानक हृदय रे आलोक प्रकाश करियछंती. Now this knowledge of the glory of God, he refers to in verse 7, he says this is the greatest treasure that the Lord has deposited into our life. आउ ईश्वरंकर एई गौरव रूप निधि आउ आम्मानकर जीवन रे से रखिचंती आउ एहा होची सबुठारो बड़ संपत्ति. I will try to make it as simple as possible. आउ मु जते सरल भाबे सहज भाबे बुझै परिबी मु चेष्टा करिबी. He says we have this treasure in the jars of clay. आउ प्रभु से कहंती जे आम्माने एई संपत्ति माटी पात्र रे रखिछु. The moment when we receive Jesus as our Lord and Savior, आमे जो मुहूर्त रे प्रभु यीशुंकु हमर त्राणकर्ता प्रभु रूपे हृदय रे ग्रहण करू, our once spiritually blinded eyes were illuminated by the glory of the gospel of Jesus. प्रभु यीशुंकर सुसमाचारर गौरव द्वारा आम्मानंकर अंध होइतबा चक्षु उन्मुक्त हुए. We had heard about Jesus before, even we used to pray to Jesus before, but the moment when God illuminated our spiritually blinded eyes, we began to see Jesus as the Lord and Savior. आमाने पूर्वरु प्रभु यीशुंक नाम रे प्रार्थना करिछु, प्रभु यीशुंकर विषय पढिछु, किंतु जो मुहूर्त रे परमेश्वर सदाप्रभु परमेश्वर आमानकर अंतर दृष्टि को मुक्त करंती आमानकर चक्षु उन्मुक्त करंती जो दिन आमे प्रभु यीशुंको त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करू. And we receive this revelation, not that Jesus is one among many, but he alone is the Lord and Savior. आमाने ए जो प्रकाश पाऊ एई प्रकाश प्रकाश करे नाही जे यीशु अन्य मानक मध्यरु जणे किंतु से होचंदे एकमात्र परित्राणकर्ता. And there's something that I want to just take you for a short while called the jars of clay. आउ मु अल्प समय मु ए जो माटी पात्र विषय रे कहिबी.
It refers to our humanity. ଆଉ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କ ମାନବିକତାକୁ ସେ ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ। Our limitations, our shortcomings, our weaknesses. ଆମମାନଙ୍କର ସୀମିତତା ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୀମିତତା ରହିଛି। In our former days, we were the jars of clay. Even after accepting Jesus as our Lord and Savior, we are not transformed from being a jar of clay into a jar of metal. ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାତ୍ର ଆମମାନେ ରହିଥାଉ। ଏହା ଏକ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ବା ପାତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। But there is something that has deeply impacted our life after Jesus has come into our life. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ ଗଭୀର ଭାବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। In our former days, we used to become easily disheartened, become desperate, and become even depressed or become frustrated. ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। But when this great treasure that we received in our life, we are not broken, or we are not frustrated as easily we used to be in our former days. କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମହା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଯାଉନା ବା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନା କୌଣସି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା। And it's not because of our own power, but it says the surpassing power belongs to God. ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। In spite of all the challenges, all the excruciating scenarios that we encounter in our life, yet the Lord safeguard our life from being lost. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆମମାନେ ତାହାର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ହେଇଥାଏ। And in verses 8 and 9, we are going to see a little more deeper revelation in terms of what we just said now. ଆଉ 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦରେ ଆମେ ଆହୁରି ଗଭୀର ପ୍ରକାଶ ଆମମାନେ ପାଇବୁ। And there are 4 major impacts of having this treasure inside of us. The Bible speaks about in these 2 verses. ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦରେ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 4ଟି ବିଷୟ କିଭଳି ଆସେ। The first one, Apostle Paul says, we are hard pressed, yet we are not crushed. ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ତଥାପି ଅବରୁଦ୍ଧ ନହୁ। The second one, he says, we are perplexed, but we are not driven to disappointment. ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ନିରାଶ ନହୁ। We are persecuted, but we are not abandoned, nor forsaken, nor left out all alone. ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନହୁ। We are struck down, we are knocked down, yet we are not destroyed. ଅଧପତିତ ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ବିନଷ୍ଟ ନହୁ। But primarily, let us understand that we are all jars of clay. କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାତ୍ର ଅଟୁ। If you consider a jar that is made of clay, it is easily fragile. ଆଉ ଆମମାନେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ର ବା ମାଟିରେ ତିଆରି ପାତ୍ର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହା ଅତି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ। If you hard press, it will be crushed. If you give a hard knock, it will be crushed. ଯଦି ଏହାକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦିଆଯାଏ ବା ଯଦି କୌଣସି ଆମମାନେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। If you drop it on the ground, it will be crushed into pieces. ଯଦି ଆମମାନେ ତଳେ ମାଟିରେ ଆମେ ତଳକୁ ଚଟାଣରେ ପକେଇ ଦେବୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। In our former days, we were the jars of clay. Even after accepting Jesus, we are still, retaining the same nature of being in the jars of clay. ଯଦିଓ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତଥାପି ଆମମାନେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାତ୍ର ରହିଥାଉ। But why we are not destroyed? ତଥାପି ଆମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନାହୁଁ? Why we are not broken? ଆମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନାହୁଁ? There is something that deep we are going to meditate upon through this passage for a short while. ଆଉ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ
अंशरे आमे आज ध्यान करिबा He says that we are hard pressed, yet we are not crushed. आ एथरे कहा जाए जे आम माने जदियो आम एथि लेखा होची आमे माने सर्व प्रकार क्लेश भोग करूछु तथापि अवरुद्ध नहु In other words, it says that we are strangulated, आमानकु संपूर्ण रूपे चापी दिया जाए but we are not crushed, we are not cramped. किंतु आमाने भांगी जाउनो आमाने खणफणकुण नहु When Apostle Paul writes this passage, it refers to something that looks like a football. आ एहा गोटे आ जेतेबेले पाउलो एहाकु कहउचंती जेबळी आमाने एहाकु किबळी भाबे जानि परिबा When you go to a sport shop to buy a football, जेतेबेले फुटबॉल विषय से कहंती जेतेबेले आमाने कोनसी एक दुकान को जाऊ फुटबॉल किनिबा पई let's say that we make sure to get a very good branded football. आ आमाने गोटे नाम थिबा कंपनी रु आमाने गोटे फुटबॉल किनिबा And we get the fresh piece that is kept folded, shapeless, and kept in a box. आ ताहा आमाने कोन करू ताको कोनसी आकार न थाए ताको चापी की आमाने गोटे जगह रे रखू It still carries the title football. तथापि एहा चापी की रहिले मध्य ताहा सेति ताहा फुटबॉल रो चरित्र ता पाखरे थाए But it is kept shapeless and folded in a small box. किंतु गोटे छोट पात्र भितरे बाक्स भितरे ताकू आमाने भांगी ताकू रखी थाउ It doesn't have the appearance of the football because it is kept folded. आ सेते जेतेबेले एहा सेई बाक्स मध्यरे थाए सेतेबेले फुटबॉल रो आकृति आ उतार न थाए We don't mean to buy this football and bring it home and keep it in another shelf back home. आ सेई बळी भाबे आमे पूरा संपूर्ण फुटबॉल को आमे घर को आनी न थाउ There is something that has to be done with this, shapeless one. आउ जे आमान को एथरे किछि करिबा पई पड़िबो जेभली जे जहारो फुटबॉल रो आकृति नाही से आकृति को आनिबा पई It has to be activated, or in other words, it has to be inflated. आ एहा को कोनसी भाबे सक्रिय करिबा को पड़िबो फुटबॉल रो As long as you don't inflate it, as long as you don't activate it, it will still remain shapeless. sorry for interruption I'm sorry. Yeah. As long as you don't activate this football, it will still remain shapeless, useless. आ जब जे पर्यंत आमे ताकू सक्रिय करी ना हो ता सेई बळी बिना आकृति रे फुटबॉल रो आकृति रे सेई बळी रहिथिबो But when you inflate it, the more you inflate, the more it will begin to lose its shapelessness and it begins to take its original shape. आ आमे ताकू जेते ता मध्य रे आमे ताकू सक्रिय करिबु ता क्रमे 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 तार निजर आकृति से निये And think about the football that is not at all inflated, and that is half inflated, and that is fully inflated. आ आमे जदी कोनसे एक फुटबॉल को आमे नबा जोठी की संपूर्ण भावे ता मध्य रे वायु न दिया जाय नहीं बा अधा दिया जाय तार पार्थक्य थिबो निश्चय When you drop these three items, the same football that is not at all inflated, that is half of the inflated, that is fully inflated, it will show different actions, or the reaction will be different. आ ए जो तीन प्रकार अवस्था रे ए जो फुटबॉल को जदी आमे माटी चट्टान रे पकेबा अर्थात जोथिरे आदौ पवन दिया जाय नहीं वायु दिया जाय नहीं जोथिरे अधा दिया जायछि आउथरे जोटा संपूर्ण दिया हेछि ए तीनोटी भितर आमे चट्टान रे पकेबा समान को प्रतिक्रिया तीनोटी रो भिन्न भिन्न हबो Christian life is not just coming out of one system and getting confined to another system. ख्रिस्तीय जीवन गोटिए पद्धति रो आसी आ गोटिए पद्धति रे प्रवेश करिबा को बुझाय नहीं It is all about becoming activated into the original purpose of God. किंतु ईश्वरंकर इच्छा हेउची जे तांकर जो इच्छा अछि सेई इच्छा रे आमानक जीवन जेबळी संपूर्ण भावे परिवर्तित हुए Because only our maker knows who we are supposed to be. आमानकर सृष्टिकर्ता ही केवल जानंती आमे कोन हेबा उचित Only he alone can activate our life. केवल से ही आम जीवन को तांकर इच्छा जहा सेई भली भावे से गढ़ी पारिबे In other words, Christian life is all about meeting our maker. आ अन्य भाषा रे जदि सरल भावे आमे कहू ख्रिस्तीय जीवन हेउची हमर सृष्टिकर्तांक सहित साक्षात्कार
And likewise, when a football is inflated, let's say half of them inflated, fully inflated, and if you drop those two balls on the ground, the one will remain, fall flat, and the other one will begin to bounce back. जोउथिरे संपूर्ण भावे वायु बा पवन दिया जाइथिबो आउ जोउथिरे अधा दिया जाइथिबो दुईटी को जदि आमे चट्टाण रे पकाइबा जोउथिरे अधा थिबो ता सेई बळी फ्लैट हे कि तळे पड़ी रहिबो किंतु जोउथिरे संपूर्ण वायु थिबो पवन थिबो ता पुणी बाउंस करिवो ऊपर को उठिबो. The Lord does not want us to remain half inflated, but He wants us to become fully inflated to the original purpose of God. ईश्वर चाहंती नहीं आमे केवल अधा अधि आमे जेभଳି तांकर इच्छा को सफल करू से चाहंती संपूर्ण भावे तांकर इच्छा आम जीवन रे जेभଳି आमे सफल करिया को पारू. And think about the fully inflated football. The moment when you begin to drop it on the ground, it begins to move, it begins to bounce back. आ जेतेबेले संपूर्ण भावे जेतेबेले वायु बा पवन जेतेबेले ता मध्य को दिया जाए वायु दिया जाए ताकू जेतेबेले आमे चट्टाण रे पकेइबा बा ताकू आमे व्यवहार करिबा ता सक्रिय भावे ताकू आमे व्यवहार करि परिबा. The harsh you kick over, the longer it will go. आ जेते जोरे आपण ताकू आघात करिवे सेते दूर को से जीवो. And that's how the football, is activated for. आ ठीक सेई बळी भावे आ फुटबॉल सेई बळी भावे ताकू सक्रिय करा जाए. In the same manner, Apostle Paul says, we are hard pressed, yet we are not crushed. सेति पई पाउलो एई स्थान रे कहंती आमे सर्व प्रकार क्लेश भोग कले मध्य आमे संपूर्ण रूपे अवरुद्ध नहु. If you hard press on a football, if you trample over it, if you kick over it, yet it will never lose its shape. आ जदि एई संपूर्ण भावे वायु थिबा फुटबॉल को जदि आपण आघात करंती तार आकार रे किछि परिवर्तन होबो नाही. In the same manner, when you are illuminated with the knowledge of the glory of the gospel of Jesus, जेतेबेले आपण प्रभु यीशुंकर सुसमाचार रो गौरव रो ज्ञान रे पूर्ण हेबे there is no power that can destroy you. कौनसी शक्ति नहीं आपण को ध्वंस करिबा पाई. Because the one who is in us is greater than the one who is in this world. जेहेतु जे आमान को मध्य रे अछंती से हमर बाहर जगत रे जे अछि ता थारु से महान अटंती. Paul says to Timothy, we have not received the spirit of timidity that makes us again fearful, but we have received the spirit of power and love and self-discipline. पाउलो कहंती आम्माने भीरुतार आत्मा पाई न हो किंतु आम्माने प्रेम शक्ति एवं आत्म संयम आत्मा पाई अछु. And because we are not supposed to become living in intimidation or living in fearfulness. प्रभु चाहंती नहीं आमे भय रे जीवन काटू. No matter whatever are our circumstances, but God always keeps us above the circumstances. किंतु आमर पारिपार्श्विक अवस्था जहाँ हेले मध्य ईश्वर आमको आमर पारिपार्श्विक अवस्था ऊर्ध्वरे रहिबा पई सहाय्य करंती. When he says we are hard pressed, that refers to the situations that they had gone through. यार अर्थ हेउची जे सर्व प्रकार क्लेश भोग तार अर्थ हेउची से माने जो परिस्थिति मध्य देई से माने जाइछंती. We are trampled, we are hard pressed, we are strangulated, yet we are not crushed. आमान को सब किछि चाप दिया जाइछि आमान को संकुचित करिबा चेष्टा करा हैछि किंतु आमाने भांगी जाय ना हो. If you are a Christian, if you are a child of God, you will have challenges. जदि आपण जने ईश्वरंकर संतान आपणे ख्रीष्टंकर शिष्य तेबे आपणको अनेक आह्वानर सम्मुखीन हेबा को पड़िबो. And depends upon the purpose of God that you carry on in your life. आपणको जीवन रे ईश्वरंकर जो योजना आपणकर अछि ता ऊपर एहा निर्भर करे. If you are Joseph, you will have people who will betray you. You will have people who make conspiracy against you. आपण जदि जोसेफ तेबे आपणको विरुद्ध रे लोक माने आ समाने गुप्त मंत्रणा करिवे. If you are Moses, you will have Pharaoh. जदि आपण मोसा आपणको विरुद्ध रे जने फारो अछि. If you are David, you will have you will have challenges from the other side. जदि आपण दाऊद तेबे आपणको विरुद्ध रे अनेक आह्वान रहिछि. If you are Nehemiah, there will be Tobiah, there will be Sanballat.
ଯଦି ଆପଣ ନିହିମିଆ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନବଲଟ ଟୋବିଓ It ରହିଛନ୍ତି। depends the purpose that we carry on our life. Purpose of God we carry upon our life. ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନେ ବହନ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। If greater is your calling, greater will be the challenges. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଏକ ମହାନ ଆହ୍ୱାନ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ। Sometimes our challenges will reflect the purpose of God that is hidden in our life. ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। So we can consider that the challenges that we encounter in our life, just like as a basis or as a yardstick to understand the intensity and the magnitude of God's purpose that is revealed in our life. ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହଉ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି ତାହା ତାର ମାପକାଠି। When you carry God's purpose, you are definitely going to become a challenge to the kingdom of darkness. ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। That's why it is very important as a child of God to understand who we are in Christ. ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ଅଟୁ। I know I shared about what I'm going to just share now in the previous message. ମୁଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। You know, the Bible reveals to us about the identity of a child of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପରିଚୟ। There are 3 steps of the glorification of a child of God. ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। In the book of Ephesians chapter 2, the Bible says God has made us alive together with Christ. ଏଫିସିୟ 2 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସଜୀବ କରିଛନ୍ତି। And second, the Bible says God has raised us up together with Christ. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। And the third one, the Bible says God has made us sit together with Christ in the heavenly place. ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପବେଶନ କରାଇଛନ୍ତି। On the other side, the Bible reveals to us about the 3 steps of the downfall of the devil. ଆଉ ତାପରେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ଶୈତାନର କିଭଳି ପତନ ହେଇଥିଲା। He is fallen, he has been defeated, and he will be eternally destroyed. ଆଉ ସେ ତ ପତିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହବ। In the Old Testament time, the Bible says Satan he's seen as a fallen angel. ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶୈତାନ ଏକ ପତିତ ଦୂତ। But when you come to the New Testament, Satan is seen as defeated angel under the foot of the cross of Jesus. କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୈତାନ ଏକ ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। The Bible says in the book of Colossians chapter 2 verses 14 and 15. କଲୋସିଓ 2 ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ବାଇବେଲ କହେ It says that Satan has been disarmed under the cross of Jesus. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ତଳେ ତାକୁ ଦଳି ଦିଆଯାଇଅଛି। And when you go to the book of Revelation, the Bible says that there is a day has been assigned for Satan and all his companions where they will be eternally thrown into the lake of fire from where they will have no escape. ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶୈତାନ ଏବଂ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବ ଯୋଉଠୁ ସେମାନେ ଆଉ ପଳାୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। And that's why we don't fight our spiritual battle the way how the Old Testament saints used to fight. ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେପରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁନା। Because we don't stand where they used to be. ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନାହୁଁ। During that time, Satan was only a fallen angel. He was not yet disarmed or defeated under the cross of Jesus. ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଏକ କେବଳ ପତିତ ଦୂତ ଥିଲା ଦୂତ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ କ୍ରୁଶରେ
प्रभु जीशुଙ୍କର मृत्यु द्वारा ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରା ହେଇ ନଥିଲା। But the Bible says, the book of 1 John chapter 3 verse 8, for the Son of God was manifested to destroy the works of Satan. प्रथम जन 3 पर्व 8 पदରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଯେଭଳି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। As each time when Jesus was lashed upon, as each time he was flogged by the soldiers, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଥିଲା, ବେତ୍ରାଘାତ କରାଯାଉଥିଲା, every bondages that the devil had inflicted upon us were being, unshackled, being unchained, being broken. ଆଉ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାନ୍ଧିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରହାରିତ ହଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହାରରେ ସେଇ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେଇଛି। And the Bible says, by his stripes we are healed. ଏବଂ ବାଇବେଲ କହେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛୁ। And when we believed in Christ Jesus, the Bible says God has made us alive together with Christ. ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ସଜୀବ କଲେ। And when we decided to become identified with Jesus to his death and to his resurrection through the holy baptism, ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଏକୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ। God has raised us up together with Christ. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। And thirdly, the Bible says Jesus is seated far above all principalities, above all powers, above all authority, above all might, and above all names. ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ପରାକ୍ରମ, ଅଧିକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଛି। And God, who has raised us up together with Christ, has also made us sit together with Christ in the heavenly place. ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। In other words, God has placed the church above the kingdom of darkness. ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। In other words, the kingdom of darkness is under the feet of the church. ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିଲେ ଏହା କୁହାଯିବ ଯେ ଅନ୍ଧକାରର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅଛି। That's why God says, fear not. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। And the one who is in us is greater than the one who is in this world. ଏବଂ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ସେ ମହାନ। Now coming back to the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 8. ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ ତାର 4 ପର୍ବର 8 ପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସୁ। Because of this great treasure in us, because we are, he refers our life as a jars of clay, but because of this treasure inside of us, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହେତୁ we are not crushed, we are not cramped. ଆମମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନାହୁଁ, ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇନାହୁଁ। People try to hard press on us, people try to kick over us, people try to persecute us, yet we continue to remain, we never lose our shape. ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଇଛି ବା ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାପ ପଡିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆକୃତିରେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଆକୃତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। The second one, he says we are perplexed, yet we are not driven to disappointment. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ହତ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କରିବା ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ, ତଥାପି ନିରାଶ ନହୁଁ। Here perplexion refers to the situation where you are completely locked in, where you do not find a way to come out. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହତ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିଭଳି ବାହାରିବାକୁ ହବ ଆମେ ଆଉ ଜାଣି ପାରୁନା। In the first one we are pressed from four sides, but we cannot be crushed. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାପ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନା।
But the second one, it says that we are locked in from four corners and we do not find a way to come out. କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଯେ ଲେଖା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ଚାପ ପଡୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖା ହେଇଛି। It reminds me of, I'm sorry. It reminds me of Joseph in the Old Testament. ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ମତେ ସ୍ମରଣ କରାଏ। He had gone through such a solitariness of almost 1.5 decade of period. ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କଣ କଲେ ନା ଏକ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ସେ କାଟିଲେ। He was conspired against, he was betrayed. ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଠକେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। He was sold into slavery. ଆଉ କ୍ରୀତଦାସ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାହେଇଥିଲା। And eventually he was falsely incriminated and he was falsely charged for nothing that he did, and eventually he was thrown into the underground prison in Egypt. ଯଦିଓ ସେ କୌଣସି ଦୋଷ କରି ନଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ପକେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। But you still see him as a man of hope. କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶା ଥିଲା, ଆଶା ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛୁ। Which you can see in the later time when the Israelites enjoyed the betterment of days, according to Genesis chapter 50. ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ 50. 50 ଅଧ୍ୟାୟରେ। And Joseph says, by perceiving that the time of his departure is at hand, he summoned all his brothers and he said that I'm about to depart from all of you, but I want to remind you something. Someday the Lord will visit you. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡି ଯିବାର ସମୟ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ତୁମର ସହାୟ ହେବେ। He says, someday the Lord will visit you. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଦିନ ଆସିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ। Which means he was a man of hope. He knew that the Lord will fulfill what he promised. ଆଉ ସେ ଏକ ଆଶା ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ କରିବେ। God's promises have no expiry date. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର କୌଣସି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ନଥାଏ। In the Old Testament time, the promises are seen, through certain significances in the Old Testament. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ କଣ। And Joseph said to his brethren, when I die, preserve my bonds, and when the Lord sends his visitation, make sure that you carry my bonds and bring them to the promised land and you bury it over there. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଫେରିବ ସେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀରର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ନେଇଯିବ। And that's why you see the bond symbolizes, or is a symbolic of the promise of God. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ଅସ୍ଥି ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। And there is one more significance when you go to the book of Exodus chapter 12. ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। When God was preparing to deliver his people from the land of Egypt. ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ର ଦେଶରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। He said to Moses that let each family choose a lamb. ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ। And the lamb should be without physical damage. It should be 1 year old. It should be male. ଆଉ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ 1 ବର୍ଷୀୟ ହବା ଦରକାର, ଏକ ପୁରୁଷ ବା ସେ ଏକ ପୁରୁଷ ସେ ହବା ଦରକାର ଏବଂ କୌଣସି ନିଖୁମ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। On the 10th day of the first month is known as the lamb selection day, but on the 14th evening you shall slaughter this lamb. ଏବଂ ସେଇ ମାସର 14ତମ ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ତାକୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। And after slaughtering this lamb, you shall take its blood and sprinkle it upon the 2 doorposts and upon the lintel. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇ
मेषको हत्या करिबा परे से रक्त आउ से दुई कबार बंधरे बाजू बंधरे एवं कपाळे रे मताकू मरा जीव And द्वार this signifies the crucifixion of Jesus, which is about to be seen in the New Testament time. आउ एई विषयटी प्रभु जीशुंकर क्रूसार्पण को बुझाउथला जाकि पुरातन नियम रे भाववाणी स्वरूप कुआइथला प्रतिज्ञा स्वरूप. In other words, the Israelites came out of Egypt under the shadow of the cross. तार अर्थ हेउची जे इस्राएलीय लोक माने क्रूसर छायार तळे मिस्ररू इस्राएल तम प्रतिज्ञा देश को बाहरी आसिले. And God gave them a strict commandment on concerning how to handle the bonds of the slaughtered lamb. आउ एई मेष शावकर तार समस्त अस्थि को किभली भाबे कोन करिवा को पड़िबो. God said, "You shall not break its bonds." तार गोटे हेले अस्थि भंगा जीव नाही. And that's a mystery. But when you come to the New Testament, the Bible says when Jesus died on the cross, नूतन नियम को आसीबे बाइबल कहे जेतेबेले प्रभु यीशु क्रूस ऊपर मृत्यु भोग कले, the priests were quite concerned about the Jesus who was nailed to the cross. आउ से याजक माने समाने चिंतित थिले जो प्रभु यीशु जो क्रूस ऊपर मृत्यु भोग कले. Because they knew that it takes normally 24 to 48 hours for someone who is nailed to the cross to have the final breath out. आउ से माने जानंती जे 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 कि क्रूस रे हत्या करा टांग जा को हत्या करा जाए से 14 hours. And they insisted Pilate to make sure that to hasten the death on the cross so that he can bring their body down and put it in the grave. आउ से माने निश्चित होउथिले क्रूस ऊपर लोक मरी जिबा परे तांको शरीर को तळको अणा जिवो. And Pilate gave order to the soldiers to make sure that both Jesus and those two malefactors they should be killed on the cross. आउ पिलात मध्य आज्ञा देथिले जे दुई जण चोर एवं प्रभु यीशु जेबळी क्रूस ऊपर समान मृत्यु भोग करंती. And the soldiers went to those two malefactors who were nailed to the left side and the right side of Jesus, and they broke their legs in order to hasten the death on the cross. आउ सैन्य माने समाने से चोर मानक निकट को गले देखिले जे समाने जीवित अछंती तेनु समानकर गोड़ को भांगी दिया गला. But when they came to Jesus, they found him already dead. किंतु जेते प्रभु यीशु को पाखो को आसिले सेमाने देखिले जे प्रभु यीशु मृत्यु भोग करि सारिथिले. Yet one of the soldiers he pierced the side of Jesus. तथापि जणे सैन्य तांकर कक्ष देशरे से बर्छा आघात करिथिला. And the blood came out and eventually the water came out, proving that he died on the cross. एवं रक्त और जल एक संगरे बाहरी आसीथिला ता प्रमाण करिथिला जे प्रभु यीशु संपूर्ण भावे मरिथिले. And reaffirming that none of his bonds shall be broken was seen fulfilled on the cross on Jesus. आउ जो प्रतिज्ञा करा जायथिला जे तांकर गोटी हेले अस्थि भंगा जीव नाही ताहे क्रूस ऊपर ता सफल हेतिला. So bond is the symbolic of God's infallible promise. आउ ए जो अस्थि जो भंगा हेबो नै तार एतो जी प्रतिज्ञा रो चिन्ह स्वरूप थिला. And that's where our hope in Christ Jesus. आउ ताहे हेउची ख्रीष्ट जीशुंक ठारे हममानंकर आशा. His promises never fail. तांकर प्रतिज्ञा केबे हेले विफल हुए नाही. Not even a single time in the history that not even one of his promises has ever fallen. इतिहास रो कोनोसी एक समय रे तां प्रतिज्ञा कोनोसी प्रतिज्ञा विफल हेई नाही. His promises never fail. तांकर प्रतिज्ञा केबे हेले विफल हुए नाही. And today we move and we live because of God's promises. आउ आजी आमे जदि जीवित अछु एवं चल प्रचल करू या केवल ईश्वरंकर प्रतिज्ञा जोगु. These promises are made available to us through the covenant that God has made through his son Jesus. ईश्वर तांकर पुत्रंक द्वारा जो नियम स्थापन करि अछंती सेही नियम जोगु आम माने प्रतिज्ञा पाई पारिछु. Today you can approach your challenges inside the covenant of God and outside the covenant of God. आमने ईश्वरंकर नियम मध्यरे
ईश्वरଙ୍କ नियम बाहरे आम माने प्रतिज्ञा को दाबी करि परिबा And the remedies are not going to be the same. आ जहाँ कि आमर समस्या समाधान समान हबो नै समस्तଙ୍କ ପାଇଁ You can approach your problem through within the covenant of God. You can approach your problem outside God's covenant. आमने ईश्वरଙ୍କର नियम मध्यरे रही ईश्वरଙ୍କ नियम बाहरे मध्य ए विभिन्न आमने ईश्वरଙ୍କର प्रतिज्ञा को आमने सम्मुखीन हेबाको पारो I brought you all this way through the Old Testament just to give you a revelation on the infallible promises of God. आ ए समस्त विषय मु आपण मान को कहि आसिली केवल गोटी विषय बुझेबा पई जे ईश्वरଙ୍କର प्रतिज्ञा केबे विफल हेई नाही Joseph was a man of hope. जोसेफ आशा थिबा जने मनुष्य थिले On the other side, the Bible speaks about Joseph that he is a fruitful vine, and just like the fruitful vine creeps over the wall, आ जो गोटी कांथ ऊपर जे भली आ फलदायी द्राक्षालता बढ़े वृद्धि पाए जोसेफ सेही भली थिले so is Joseph. आ जोसेफ सेही भली थिले Conspiracy could not destroy him. Betrayal could not destroy him. Slavery could not destroy him. Imprisonment could not destroy him. को मंत्रणा प्रतारणा एवं बंदीशाला रे तांकु जे निक्षेप करा गला कोनोसी विषय तांकु नष्ट करि पारि नथिला Because he knew his God and he was a man of hope. आ जेहेतु से तांकर ईश्वरंकु जानिथिले एवं से आशा युक्त मनुष्य थिले And let me repeat what I shared yesterday. Christ, the hope of glory, is in us. ख्रीष्ट जे कि आमानकर गौरवमय आशा से आम मध्यरे अछंती Now, Paul says we are perplexed and we do not find a way to come out of this challenge, yet we are not disappointed. पाउलो कहंती आमाने हतबुद्धि हेले हैं आमाने से आमाने निराश न हो We don't find a way to how to get rid of these issues, yet we know that God, our God, is a God. He's a way maker, and he opens the way where there are no possibilities or ways. यदिओ आमाने एभଳି भाबे हतबुद्धि हेले मध्य आमाने आमाने अवरुद्ध न हो कारण आमे जानू जे आमाने एभଳି भाबे बंदी अवस्था रे रहिले मध्य ईश्वर आमानक पय रास्ता खोलिबे Because he's a God of impossibilities. जेतु असंभव को संभव करिबा परमेश्वर से He can open the fountain even upon the mountain. आ पर्वत ऊपर मध्य झरना को से बुहाई परिबे The Bible says his ways are there even in the great waters. आ से तांकर मध्य तांकर से जल प्रपात थारो महान से अटंती Even in the great tempest, even in the great storm, God's ways are there. एभଳି कि भयंकर झड़ मध्य रे भयंकर आमान प्राकृतिक विपर्यय मध्य रे मध्य से आमान को पई रास्ता खोलिबे God's ways are there even in the midst of the darkest hours that no man can see. जो मनुष्य अंधकार समय रे जो रास्ता से पाए नहीं सेतेबेले मध्य प्रभु आमान को सहाय्य करिवे Because he makes a way where there are no ways. जेहेतु जो स्थान रे रास्ता पथ नहीं सेही स्थान रे से पथ करिबा परमेश्वर And he says that we are perplexed, yet we don't give up. We are not disappointed. से कहन्ति आम माने हतबुद्धि हेउछु तथापि निराश न हूं Because we know our God is able to make the way. जेहेतु आमे जानु आम मानकर ईश्वर जो स्थान रे पथ नाही सेही स्थान रे पथ करिबा पई सक्षम अटंती My sisters and brothers, let me do into the word of God. प्रिय भाई और भौणी माने प्रभु वाक्य अनुसार आम माने शक्तियुक्त If you are in a similar situation being locked in, that you do know how to come out of it, look unto the Lord who is able to open the way. जदि आपण एभଳି कोनोसी परिस्थिति रे पडिचंती जे आपण देखुचंती कोनोसी रास्ता नाही सेतु बाहरिबा पई ईश्वरंग आड़ को अनांतु से आपण पई रास्ता God, करिवे the people of Egypt, led them to the wilderness, and they came to a place where there are full of fleeing storms. आउ आने जानिछु जेतेबेले इस्राएल लोक माननकु प्रभु मिस्र रो काढी आनिले And Flintstone is a place where you cannot expect the water. एभली एक स्थान रे से पहुंचले जोठी के माने There is no possibilities of seeing a fountain of water in a place where there are full of
flint stone. ଆଉ ଏଇଭଳି କି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଆପଣ But ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। God ଅସମ୍ଭବ। said to Moses, strike the stone. And the Bible says cool water began to gush out of the flint stone. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତରର ଆଘାତ କର ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଉଠିକି ଜଳ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଜଳ ବାହାରି ଆସିଲା। Can open the way that no man can do. ଈଶ୍ୱର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ He's able to move the hands of the authorities in favor of his children. ଈଶ୍ୱର ଯୋଉମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାଳନା ଦେବେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ପକ୍ଷେ କହିବା ପାଇଁ। He can do wonders that no man can imagine. ସେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। Because his name is wonderful. ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। We are hard pressed, yet we are not driven to disappointment. ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ତଥାପି ଅବରୁଦ୍ଧ ନହୁଁ। Because we have this great treasure inside of us. ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ମହା ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଅଛି। Now in verse 9 the Bible says we are persecuted, yet we are not forgotten, we are not forsaken, we are not abandoned, we are not left out all alone. ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଉଛୁ ତଥାପି ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନହୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। There are two types of persecutions according to the word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଅଛି। One is internal, the other one is external. ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟିକ। And Jesus has alarmed us to become highly conspicuous about these two types of persecution. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। In the book of Matthew chapter 5 ମାଥିଉ 5 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ verses 11 and 12 Jesus said, 11-12 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, blessed are you when people revile against you, when they bring all false report against you. ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଷୟ କହନ୍ତି And when they persecute you. ଆଉ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି। So you will face physical persecution. You will be also internally persecuted on account of the gospel of Jesus. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ତାଡ଼ନା ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ହେଇପାରେ। But how do we handle a challenge when we are internally persecuted and when we are externally persecuted? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ମାନେ ପାଉ ବା ବାହ୍ୟିକ ଭାବେ ଆମେ ତାଡ଼ନା ପାଉ ବାହାରୁ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଆମମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା? We know that majority of us, we do well on our physical persecution, but we may not do well when we are internally, intellectually or emotionally attacked. ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ତାଡ଼ନା ଯେତେବେଳେ ହବ ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ତା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାଡ଼ିତ ହଉ ସେତେବେଳେ କିପରି ଆମମାନେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା? And I don't want to get into the in-depth of the persecutions and provocation, but let me just bring you to the rest of this message. ଆମମାନେ ଯେ ଏଇ ତାଡ଼ନାର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଆମମାନେ ଏପାଖକୁ ଆମମାନେ ଆସିବା। When you are persecuted, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ you will go through so much of challenges in your mind. ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। Why God? Why? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି? Why I am going through these challenges? ମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି? Why I am going through this pain that are unspeakable? ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଭଳି ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଅକଥନୀୟ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ? And sometimes the devil will put the wrong counsel in our minds. ଆଉ ସମୟ ସମୟ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଉପଦେଶ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବ। That God has forgotten you. ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। You are left out all alone. ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। God doesn't want you. ଆଉ ତୁମକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। So when we go through this internal and external attack in our life,
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଏବଂ ବାହିକ ଭାବେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, this wrong counsel begin to whisper in our ears by the dark forces. ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା। But Apostle Paul says that we are persecuted, but we are not forgotten. We are persecuted, but we are not forgotten. Brother Abhi, can you take over? I think his system got stuck. Otherwise, okay. We are persecuted, but we are not forgotten. We are persecuted, but we are not left out all alone. When we go through this hard times of persecution, we go through so much of feeling as though God has but let's look into what the Lord says. In this world, you will have challenges, but be of good cheer, for I overcome this. किंतु प्रभु जहन पुस्तक से कहले एई जगत रे तुमे अनेक तुमर समय सम्मुखीन है, किंतु तुमर उद्विग्न न हेउ, मु एई जगत को जय करि अछि। Now, for example, Paul is in prison now. धरन्तु जे पाउलो वर्तमान जेल रे अछंती, बंदीशाला रे अछंती। Now the devil says he speaks to Paul that you preach Jesus, who is the deliverer of the prisoners, who sets the captives free. पाउलो को सदानासी कहउची तो तू यीशुଙ୍କ କଥା प्रचार करूछु जे कि बंदी माननकु मुक्त करंती, जो कि बंदी समानकु से मुक्त करंती। But why you yourself are not delivered from the jail? तबे तू काहे कि जेल रे पड़िछु, बंदीशाला रे पड़िछु? So he goes through all these kinds of challenges, yet he is able to overcome those questioning. आउ से एई भली समस्त प्रकार नकारात्मक विषय शैतान आनी पहुंचाए, किंतु से ता ऊपरे प्रभु ताकु सहायता करंती। Because in the persecution they throw you into the verge of provocation, so that we can we will take an ungodly reaction. आउ शैतान चेष्टा करे आमे जे भली आमको एभली प्रतिक्रिया से आनिबा को चाहे जेबली जे ईश्वरଙ୍କ विरुद्ध रे हम माने उठू। The reason why we are not forgotten, we are not abandoned, we are not left out all alone, because we still carry this precious treasure inside of us. एवं हम माने काहे की परित्यक्त होई न थाओ, हमको काहे की प्रभु छाड़ी न थांती, जेहेतु हम माने महासंपत्ति को एई संपत्ति को हम कर मूर्ति का पात्र रे बहन करूछु। And finally he says we are struck down, we are knocked down, yet we are not अधपतित होइछु, तभी विनष्ट न हूं। This is all about the interim persecutions they go through when they are still in the prison. तेणु जेतेबेले हम माने एई बंदीशाला रे थाओ, सेई समय रे एभली परिस्थिति को हम माने आसु। When the soldiers bring out all those prisoners out to be lashed over, to be whipped, each of them they are tied up with each poles, and the soldiers will whip hard whipped. ए बंदी जो माने अछंती सेमानंकु सैन्य माने बाहर को नै आसंती, गोटियानरे बंदी की रखंती एवं बाहर बेत्राघात करंती। Their hands are chained, the feet are chained, and as each time when the whip is lashed over them, because of the force, because of the intensity of these lashes, most of them they collapse to the ground. आ अनेक समय रे जेतेबेले तांकर हाथ बंधन अवस्था रे थाए, गोड़ को बांधी दिया ही थाए, सेतेबेले जेतेबेले तांको प्रहार करा जाए, अधिकांश बंदी माने माटी रे बा तळे चट्टान रे पड़ी जान। When everyone else collapsed to the ground, Paul says, although we are struck down, yet we rise back again. सेति पई पाउलो कहंती हम माने चट्टान रे पड़ी गेले मध्य अधपतित हेले मध्य हम माने विनष्ट न हूं। Because there is something that ways strong that brings us back from the challenges.
कारण आम मध्य भली गुप्त धन रही अछि उत्तम धन रही अछि जहाँकि आम को उत्साहित करे The people who have thrashed us, people who have tried to crush us, people who have tried to persecute us, we are becoming a surprise to them that why we are not destroyed yet. जो लोक मैंने आम को ताड़ना करती आम को चाप पकड़ा चाहती आम को क्लेश देवाई चाहती से माने आश्चर्य हुंती एमाने कहीं भांगी जाऊना विनष्ट होना The secret is nothing but Christ is in us. ए गुप्त विषय हेउची केवल ख्रीष्ट आम मध्यरे अछंती We are hard pressed, we are perplexed, we are persecuted, we are knocked down, yet we are not crushed, we are not disappointed, we are not forgotten, nor we are destroyed. आम्मान को क्लेश आम्मान को दिया जाउछि आम्माने हतबुद्धि होइछु आम्माने ताड़ना प्राप्त होइछु आम्माने मध्य अधपतित होइछु कि आम्बे माने अपरहु आम्माने आस नहु आम्माने परित्यक्त नहु पुनि आम्माने विनष्ट नहु It's just because of that precious treasure inside of us. जेतु आम्मान को मध्यरे से बहुमूल्य संपत्ति आम्मान को मध्यरे And अछि that's what I urge you tonight. Never give up in the midst of such challenges. तेणु आपण मान को आज मु उत्साहित करबा को चाहे ए समस्त आह्वान रे जते आपण सम्मुखीन हेउछंती केबे हेले आपण प्रभु को छाड़ी दियंतु नाही केबे हेले आशा हरांतु नाही If you're going through the similar scenarios, यदि आपण एई प्रकार समान परिवेश मध्य दे जाउछंती take courage. तेणु आपण साहस प्राप्त हुंतु He who has called us is faithful. जे आमान को आह्वान करिसंती से विश्वस्त अटंती And he is able to keep us again. एवं से आमान को संपूर्ण पुनरुद्धार करिवा पाए सक्षम अटंती Because he is the one who began and he is the one who decide where to finish, when to finish what he has began. एवं जे एई कार्य आमान को जीवन रे आरंभ करिसंती से जानंती को जगह ता परिसमाप्ति हेबो को किपरि भाबे हेबो ता सबु किछि तांको जणा As we listen to the beautiful song by our dear sister, Yehovah Charvaha Mera, the Lord is our shepherd. एवं आमान कर भौनी जो सुंदर गीत गाइले जे सदा प्रभु परमेश्वर मोर मेषपालक अटंती May God's grace continue to be upon each one of you. आपण मान को प्रत्येकଙ୍କ उपरे ईश्वरଙ୍କର अनुग्रह संपूर्ण भाबे रहू Be strong in the Lord, never give up. प्रभुଙ୍କ ठारे आपण दृढ होई रुहंतु केबे हेले निराश होई छाडी दियंतु नाही Faithful is he who has called you. आज जे आपणଙ୍କୁ आह्वान करियछंती से विश्वस्त अटंती God bless you. Thank you, Pastor Abiram. Thank you, Dr. Southern. God bless you. ईश्वर आपणको आशीर्वाद करंतु अभिराम भाई साधन भाई आपणको प्रभु आशीर्वाद करंतु Thank you so much, Roy, for the beautiful, wonderful message, and we are so glad to hear. And Sadhan Bhai, thank you also for translating this one. Today, the internet gave us a lot of problem. It was unstable, and that is why a lot of problem was there in between. But nevertheless, we are encouraged and we are blessed. माने प्रभु को आमने धन्यवाद दउछु जे मझिरे आमानकर इंटरनेट रो जो प्रॉब्लम सेति पई साउंड गुडा को टिके कमी जाउथिला रहि जाउथिला किंतु आमने उत्साहित होइछु प्रभुकर वाक्य द्वारा प्रभु तांको दासंको देकी आ से कथा कहिसंती व्यवहार करिसंती आ सेति पई प्रभुको दासंको रॉय को मध्य आमने धन्यवाद दउछु साधन भाई को मध्य आमने हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करूछु आसो आमने प्रार्थना करिबा एवं आजिरो एई मीटिंग टाको एठी आमने समाप्त करिबा माने लेट अस प्रे प्रभु आमने धन्यवाद दउछु पिता जे तुमे दया अनुग्रह करी प्रभु ए पर्यंत मानकु कढी आनिरो एवं प्रभु सुंदर वाक्य दल प्रभु जे प्रभु जगत रे आमान को निमंते क्लेश अछि किंतु तुमे कहिछ साहस धर मु जगत को जय करी अछि प्रभु आमाने हारि जिबा दलर रुहु किंतु प्रभु जीति जाइथिबा दलर आमाने विजयी एवं विजय अपेक्षा मध्य प्रभु आहुरी विजय we are more than our Lord overcomer and Lord we pray and thank you Lord for the beautiful message you have given to us प्रभु आमाने धन्यवाद दउछु जे आजि आमान को प्रभु पाई जहा आवश्यक थिला
आ से प्रयोजन वाक्य प्रभु तुम्हें आम कहिछ प्रभु तांको मध्य आहुरी आशीर्वाद युक्त कर तुम दासों को एवं तांको परिवार को तांको सेवा रे मध्य तुम्हें बहुल आशीर्वाद युक्त कर बोली आमे प्रार्थना करूछु जेतक प्रभु आमाने रहिछु प्रभु आमानकर जीवन रे मध्य प्रभु तुम अनुग्रह हस्त रे प्रभु आमानको आबरी रख ओ प्रभु जतले विभिन्न प्रकार चापर सम्मुखीन हो ओ प्रभु ए दुर्बलता सत्य मध्य प्रभु तुम्हें जे आमानको धरि रखिया पई सक्षम अट आ से विश्वास एवं भरोसा आमानको देइछ आउ थरे प्रभु तुम्हें वाक्य द्वारा स्मरण करई देला सेति पई आमे धन्यवाद देउछु आगामी दिन मान करे प्रभु आमाने सेई भली विश्वस्त रहिबा सेई भली तुम ठारे लागि रहिबा एवं तुमर हाथ धरि चलिबा को परिबा ओ प्रभु तुम्हें सहायता कर ओ धन्यवाद दोछु प्रभु तुम्हें प्रार्थना सुनिछ एवं उत्तर देइछ सब महिमा गौरव प्रशंसा केवल तुमको देई एई प्रार्थना निवेदन यीशुଙ୍କ नामରେ मागिलु आमेन एतले पिता ईश्वरଙ୍କର प्रेम पुत्र यीशुଙ୍କର अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्मा तुमर शांति शक्ति एवं सुमधुर सहभागिता आज ठारू तुमर द्वितीय आगमन पर्यंत प्रत्येकଙ୍କ संगे संगे रही कल्याण करतु आमेन आमेन समस्तଙ୍କୁ praise the Lord thank you Roy for coming and we believe again we will get your time and give our regard to your family. Sure. Thank you so much. Yeah, I will do that. Thank you, Dr. Southern. Oh, Thank you for the great effort. Thank you. Thank you. Keep on praying for me too. Sure. Where do you live, sir? In Balasore, here. Oh, only. okay. You're in Balasore too. Yes, he is just in front of the OM base. Oh, okay. Mission compound. Yeah. So I am blessed also with the message. Amen. Thank you. Yes, encouraged. Yes. I was quite concerned how to present this message because I was pondering on, something else. Then the Lord was insisting me to share this message. Normally, I share this message as a mission challenge to the leaders. So I was trying hard to, to simplify it so that, everyone can understand. I'm sorry if it has gone a little tough some places. But, praise God. Okay, thank you. God bless. Thank you, Praise Brother the Lord. Ravi. समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद प्रभु Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bhai, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. आसंता काली आउ थरे देखा हबो. Thank you Raya once again. Praise the Lord. Bye bye. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oxman का देखा नहीं. Praise the Lord, bhai. ମୁଁ ଅନ୍ କରୁଛି।